Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed paarlaamaa biyyattii duratti uummata biyyattiitiif waadaa galanii torban sadii osoo hin guutin dhimmoota gurguddoo uummata biyyattiitti abdii horan raawwataniiru. Daawwannaa gara Somaaleetti malaniin hojii isaanii ifatti tokko jedhanii kan eegalan Dr. Abiyyi Oromiyaa gara Ambootti imaluudhaanis taateewwan seenaa jabduu onnee uummata Oromoo keessatti galmaa'e kaa'uu danda'aniiru. Uummanni godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboos akkaataa seenaan hin daganneen ministeera muummee isaa ba'ee simatee akka aadaa Oromootti kennaa aadaatiin isaan geggeessan kutannoo biyya jijjiiruudhaaf qaban kan mul'isedha. Daawwannaan ministeerri muummee gara naannoo Tigraayitti taasisan ammoo ejjennoo biyya jijjiiruudhaaf hoogganaan kun qaban kan agarsiisudha. waltajjicha irrattis haasawaa seena qabeessadha kan taasisan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed. ትግራይ ማለት ናይ ሃገርና ኢትዮጵያ ታሪክ ከምንጀራ ተለዊሱ ዝተዘንከተላን ባዕዳውያን ወረርቲ ብዙሕዋን ካብ ሕፍረት ተጎልቢቦም ዝተባረሩላ ክፋል ኢትዮጵያ እያ። afaan hawaasa naannichaatiin itti dhiyaatanii haasawaa gochuu ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmed dandeettii afaanota garaagaraa qabaachuu isaanii kan agarsiisuu fi sanarra darbees immoo hawaasicha keessattis miira addaatii fi kabajaa kan uumedha. ፈተውትን ፍትህን ማዕርነትን ዝኾኑ ኩሎም ሰባት ኩርዓት ዝኾነን ናይ ናጽነትና መሰረት ዝኾነትን አድዋ ዝርክብላ ክልል እያ። Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed galma siidaa wareegamtoota magaalaa Maqaleetti argamutti bakka bu'oota qaamolee hawaasa garaagaraa naannoo Tigraay waliinis dhimmoota adda addaa irratti mari'ataniiru. Marii kana irrattis keessaniif galata koo afaaniin ibsuuf na rakkisam. ሁላችን ልናሰምርበት የሚገባው ጉዳይ ላለፉት 40 ዓመታት የነበረው ትግል ዋነኛ ጥያቄ የነበረው ሰዎች በማንነታቸው መጨፍለቅ የለባቸውም፣ ቋንቋቸው ባህላቸው የሚጨፈለቅ ሳይሆን እውቅና ይገባዋል የሚል ትግል ያደረግነው። ስለዚህ ለትግራይ እውቅና መስጠት፣ ለአማራ እውቅና መስጠት፣ ለኦሮሞ እውቅና መስጠት በጣም ተገቢና የትግላችን ፍሬ ነው። ነገር ግን ትግራይነት ጠንክሮ ኢትዮጵያዊነት ካጠፋ ኦሮሞነት ጠንክሮ ኢትዮጵያዊነት ካጠፋ ደግሞ ከአንድ ችግር ወደ ሌላ ችግር እንጋለን ማለት ነው። hundi keenya jala murree kan beekuu qabnu qabsoo waggoota 40 darbaniif ture gaaffiin isaa inni ijoon namoonni eenyummaa isaaniin hacuucamuu hin qaban afaan aadaa fi seenaan isaanii kan hacuucamu osoo hin taane beekamtii argachuu qaba qabsoo jedhuun geggeeffame. Tigraay Amaaraaf Oromoof beekamtii kennuun dhimma murteessaa fi firii qabsoo keenyaati. Garuu Tigraay cimee Itoophiyummaa kan balleessu yoo ta'e Oromoon cimee Itoophiyummaa kan balleessu yoo ta'e rakkoo tokkorraa gara rakkoo biraatti deemne jechuudha. Hirmaattonni waltajjichaas gaafilee garaagaraa ministeera muummeetiif kaasaniiti kan turan. የማይሰራ ይሰራችኋል፣ ይሰራል፣ ይጨረስላችኋል ይባላል። wanti hojjetamne akkamiin namatti macaafni qulqulluun waan ta'u ni ta'a jedhi waan hin taane immoo hin ta'u jedhi jedhama. ከወጣቶች ጋር ተያይዞ የተነሳው ጥያቄ የወጣት ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉ ዲግሪ ያላቸው ቲቤት ተመርቀው ስራ ያላቸው ወጣቶች አሉ። እኛ በማስተማር ከፍተኛ ርብርብ አድርገናል። ብዙ ሀብት አፈሰናል። ከተማሩ በኋላ ግን ስራ ማግኘት አንድ ሁሉም ከመንግስት የሚጠብቅ በመሆኑና ሁለት የመንግስት አቅም ደግሞ ውስን በመሆኑ በተሟላ ደረጃ መፍትሄ ሳያገኝ ቆይቷል። በእኛም ግምገማ በዝርዝር ያየነው ጉዳይ ነው። በተቻለ መጠን ወጣቶች ስራ መፍጠር እንዲችሉ ስራ መስራት እንዲችሉ ጥረት ይደረጋል። ነገር ግን በተለይ የትግራይ ወጣቶች 20 ዓመት ደሞዝ ሳይከፈለው ድንበር የሚጠብቅ ሚሊሻ ያለበት ክልል ሳይከፈል መስራት ያለመደ ወጣት ቢከፈለውም ሸክም ነው፣ አይሰራም። በነፃ ማገልገል መማር አለብን።
ምን መቀሌ ማጽዳት፣ ዛፍ መትከል፣ ሽማግሌዎች ዕቃ ተሸክመው ሲሄዱ መቀበል፣ መታዘዝ፣ መንገድ መልቀቅ። dargaggoota walakkaa miiliyoonaa kan ta'an Itoophiyaa keessatti digirii qabu baalaataa'uu baratanii hojii kan hin qabne jiru. Qabeenya itti dhangalaasnee barsiisuuf yoo hojjennes hojii irratti bobbaasuuf garuu hin hojjetamne bal'inaan. Dhimma kanaan wal qabatees dargaggoonni hojii akka uummataniif ni hojjennam. ማገልገል ሲቀጠርም ቢሮ ይገባል፣ ይፈርማል፣ ግን አያገለግልም። ወይም አለቃው ሲያይ ያገለግላል፣ አለቃ ከሌለ አያገለግልም። የማገልገል ባህል መማር አለብን። እኛ ደሞዝ 50 ብር ይጀምራል ሲባል ድሮ ብዙ ታጋዮች ደሞዝ አያስፈልገንም ይሉ ነበር፣ ባዶ እያገለገሉ። በኋላ 50 ብር ነው የመጣችው። አሁን ደግሞ ፋብሪካ ያለበት አካባቢ አዲስ አበባ ቀረብ ብሎ 1000 ምናምን የሚከፈለው ወጣት ለቆ ነው የሚሄደው ስራ አነሰኝ ብሎ። በርግጥ የቤት ችግር አለ፣ ትራንስፖርት ችግር አለ፣ ይገባናል። እሱ የሆነ ሆኖ ሳንቸገር መሻገር ግን አንችልም። ይህ ሀገር ደሃ ሀገር ነው። ተቸግረን ተጋግዘን ተደጋግፈን የምንቀይረው ነው እንጂ ከሰማይ የሚወርድ ነገር አሁን ለጊዜው ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ያ እንዲመጣ አባቶች ይጸልያሉ፣ እኛ ደግሞ እንሰራለን። ቁጭ ብሎ መጠበቅ ከሆነ ወደፊትም ባዶ ተስፋ እንዳይሆን ወጣቶች እየሰራችሁ መስራት የምትፈልጉና የምትችሉ መሆናችሁ ማሳየት አለባችሁ። የምትቀጥሩ ደግሞ የመጀመሪያው መመዘኛ ስራ ልምድ አይደለም መሆን ያለበት። የመጀመሪያው መመዘኛ በነፃ ህዝብ ታገለግላለህ ወይ? የት አገለገልክ? ቤተክርስቲያን ዛፍ ተክለሃል ወይ? መስጂድ ዛፍ ተክለሃል ወይ? ሰፈር ውስጥ አጽድተሃል ወይ? ማን ይመሰክርልሃል? የሚለው የመጀመሪያ መመዘኛ መሆን አለበት። ምክንያቱም ወረቀት ከዛም ከዚህም እያመጣ የማይሰራ ከምንሰበስብ በቀበሌው በመንደሩ በከተማው የተመሰከረለት ሳይከፈለው የሚያገለግል ከሆነ ሌላ ልምድ አያስፈልግም። ልምድ ማለት በቅንነት ማገልገል ማለት ነው። የቴክኒክ ጉዳይ ደግሞ በልምምድ በትምህርት ሊመጣ ይችላል። ወጣቶች በዚህ አይን ብታዩት ጥሩ ነው የሚሆነው። ሁልጊዜ ጦርነት ነው። ሳምንት አይቆይም። ወይ አንድ ሰው ሳይዘረፍ ወይ አንድ እንስሳ ወይ አንድ ግድም ሳይራድም ሳምንት አይቆይም። ሁልጊዜ ቁርቁስ ነው። ሁልጊዜ ጠላት ወጎና አድርገህ መቼም ከእርሶ በላይ የሚያውቀው የለም። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለ ሻዕቢያ ጋር ያለ ኤርትራ መንግስት ጋር ያለ ጉዳይ ግን yeroo hundaa waraana torban hin ga'u namni beellannoo osoo hin saamamin hin turu. ቅድሚያ ሰጥተን የምንሰራው መጀመሪያ የሀገር ሰላም ማረጋጋት፣ ህዝቡ ሰላም ወጥቶ እንዲገባ፣ ከዚህ ወደ አዲስ አበባ ሲሄድ ሀይስከፍ እንደ ሀገሩ ዘና ብሎ እንዲሄድ፣ ከኦሮሚያ አማራ ሲሄድ ከኦሮሚያ ሶማሌ ሲሄድ እንደዛ አይነት ባይተዋርነት ስሜት እንዳያድርበት የመጀመሪያ ስራችን እሱ ነው። ለዚያ ነው የዞርን ከህዝብ የተናገርን ያለነው። dursa nageenya biyyaa mirkaneessuuf hojjenna. Hawaasni nagaan bahee Finfinnee akka dhaqu Oromiyaarraa, Amaaraa, Oromiyaarraa, Somaalee yeroo dhaqu hambummaan akka itti hin dhaga'amne dursanii hojjenna. Nageenya mirkaneessuudhaaf jechuudha. Kana fixnee misoomatti galla. Bishaan Maqalee fi Aksuum akkas ta'e jedhee uummata kanaaf abdiin taane hin kennu. Ofiis sobuu hin barbaadu. Ofiis hin beeku waan ta'eef dhimma bishaanichaa qorannoo walakkaa karoora guddinaaf jijjiirama bu'uuraa gochaa jirra. Humna biyyaa ilaallee dursa kan argachuu qabu dursa ni argata. Itti aanee kan hojjetamus ni hojjetama. Haala akkanaatiin itti adeemna. Hojiin bishaanii kan naannoo Tigraay garuu humnaa ol yoo ta'e bishaanis haa ta'u kan biraa waliin ni furra. Gaaffii yeroo ka'u garuu qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeessuun barbaachisaa akka ta'e ibsee darbuun barbaadama. ከኤርትራ ጋር ያለ ጉዳይ በኢህአዴግ በኩል ከኤርትራም ከሌሎች ከማንኛውም በጠላትነት የሚታዩ ኃይሎች አሁን ጊዜ አልፎበታል ብሎ ያምናል። አሁን መገዳደል ጊዜ አልፎበታል፣ ለጥይት ገንዘብ ማባከን ጊዜ አልፎበታል። የሚያጨቃጭቅ ጉዳይ ካለ ተቀምጠን እንነጋገር። ተቀምጠን ተነጋግረን ዛሬ የማይፈታ ከሆነ ቀጠሮን ያ ሳምንት እንገናኝ።
በዛ መካከል ግን ጥይት ይቅር። ኤሪትሪያ ደበለቴ ኡምኖታ ከዲናት ላለመ ወሊን የሮን ኢtti darbeera jedhe amana addawayin amma walajjeesuun yeroon itti darbeera jennee amanna rasaasaaf maallaqa baasuun yeroon itti darbeera wanti wal falmisiisu yoo jiraatti teenyee mari'anna yoo hin furamne yeroo biraatti beellama qabanna kanaan ala dhiigni dhangala'uun aafu ejjennoo jedhu qabna. Ministeerri muummee Dooktar Abiyyi Ahimedis gaaffilee hawaasa garaagaraa biraa ka'eefiif deebii kennaniiru. ከትግራይ ህዝብ ቅንጣት ታክል ጥርጣሬ የለኝም። የትግራይን ህዝብ በነደብረ ጽዮን ተነግሮን ሳይሆን በመጽሐፍ ሳይሆን በአካል ኖረንበት እናውቀዋለን። የዛሬ 20 ዓመት ሽሬ፣ አድዋላ፣ አድዳሮ፣ አድበክራይ፣ አዳምሐራ፣ ደንበገዳሙ፣ ላዕላይ ዲዳ አካባቢ 3 ዓመት የሚሆን ጊዜ ተቀምጬ ከብዙ የትግራይ ህዝቦች ጋር ጠዋት ጠዋት ቡናና እንጀራ ሚጥሚጣ ያለው ቁርስ እየበላው ኖር ያለውና ጥርጣሬ የለኝም። የኢትዮጵያ ህዝብም አይጠራጠርም። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ ታሪክ ከሁሉ የገዘፈው በኢትዮጵያዊነት ላይ ያለው አቋም ነው። ummata Tigraay irraa shakkii tokko illee hin qabu. Waa'ee ummata Tigraay karaa obbo Dabratsiyoonii fi kitaabaan natti himame osoo hin taane qaamaan keessa jiraadheen beeka. Waggaa 20 irraa Shiree, Adwaalaa, Adda Dawroo, Adda Bukraay, Adda Amaaraa, Dambalee, Damuu, Laalaay, Didaa waggoota 3 keessa jiraadheera. Ummata Tigraay waliin buddeena mixmixaan nyaadhee buna dhugeera. An ummata kanarraa shakkii hin qabu. Ummanni Itoophiyaas shakkii isinirraa hin qabu. Seenaa ummata Tigraay inni guddaan ejjennoo Itoophiyaa irratti qabudha. Ganda Adda Bukraayitti Adda Roomaan nama jedhamtu turan. Qabsaa'onni keenya hedduun ittiin siqan. Ani garuu Adda Roomaan waliin buna dhuguun naasaa ture. Maaliif adda bilisa baasaa uummata Tigraay shakkitu jennaan Itoophiyaa koo waan hin barbaaduuf naan jedhan. Duraan nan shakka amma garuu adda bilisa baasaa uummata Tigraay naan jedhan. Isin dhiisaatii awwan baadiyyaa Tigraay ejjennoon Itoophiyaa irratti qabanii shakkisiisu. Dhimma Itoophiyaa irratti aarsaan itti kaffalames ni beekama. Yeroo hedduu diinni dhufeetti qaana'eera. Anis addi dimokiraatawaa warraaqsa uummata Itoophiyaa fi uummanni Itoophiyaa bal'aan kanafes kanarraa shakkii hin qabnu itti boona. እየተወረሰ እየታሰረ እየተገረፈ አሁን ደግሞ እናቴ በሺዎች የሚቆጠር ታስረው ያሉት በሁለት መንገድ ብናየው እርግጠኛ ሆኜ ለትግራይ ህዝብ መናገር የምፈልገው የኦሮሞ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ጠላቱ እንዳልሆነ ጠንቅቆ ያውቃል። እንዳትጠራጠሩ ይሄን። የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ በፍጹም ጠላቱ እንደማይሆን ጠንቅቆ ያውቃል። መሀላችን ግን ብዙ ነጋዴዎች አሉ። ብዙ ነጋዴዎች ያን ካልነገዱ መኖር የማይችሉ ለምሳሌ ትናንት ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ጋር ውይይት ነበረኝ። በድፍን ኦሮሚያ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ አጠቃላይ ላለፉት 1 ዓመት የነበረ እስረኛ 29 ሰው ብቻ ነው። ብታምኑም ባታምኑ 29 ሰው ብቻ ነው ኦሮሚያ ውስጥ የትግራይ ማንነት ያለው እስረኛ የነበረው። Tigraay naannolee deemanitti saamamu hidhamu kan jedhuuf uummanni Oromoo uummata Tigraay diina isaa akka hin taane ni beekam. Kan Amaaraas uummanni Tigraay diina isaa akka hin taane ni hubatam. Gidduu keenya garuu daldaaltota hedduutu jira. Osoo kanan daldaallee akka hin jiraanne kan beekan meeqatu jiru. Fakkeenyaaf mariin mootummaa naannoo Oromiyaa waliin qaba ture. Oromiyaa guutuutti waggaa darbe Tigroonni namoota 29 qofatu hidhame. Kana keessaa dhiifamaan ba'uun 11 qofatu hidhaa jiru. Isaan keessaa 6 kontiroobaandiin qabamuun warra mana murtiin itti murtaa'edha. 5 ammoo jeequmsa darbe keessatti meeshaa adda addaa qabachuun boombii faa qabatanii adeemsa himannaa seeraa jala jiru. 2 ammoo shororkeessummaan dhimmi isaanii naannoorraa gara federaalaatti darbeera. 5 sana deebinee sakattaanee kabaja uummata Tigraay kanaaf waan gochuu qabnu ni goona jennee mari'anneerra. Dhiyeenya kanas furmaata argata. Uummanni Tigraay garuu amanuu kan qabu feesbuukii osoo hin taane mootummaa naannoo Oromiyaati.
Gaaffii yoo qabaattan yoo dhufuu dadhabdan Dr. Dabratsiyoon Dr. Addis Alem jiru bilbiltanii gaafachuu dandeessu. Gurmooftanis dhuftanii ilaaluu dandeessu. Rakkoon jiraate osoo hin taane uummata gidduutti adda addummaa babal'isuuf warra hojjetutu jira. Yoo kun hin babal'an wanta afaan keeyatanii bulan kan hin qabnetu jiru. Oduu yeroo dhageessan isinis adda baafachuu qabdu. Nutis of eeggannoo ni goona. ትግራይ ሁሉ ወርቅ ይዙልና ዝብል እውነት ነው፣ ወርቅ ናችሁ። ወርቅነታችሁ የሚለካው በአስፋልት አይደለም፣ በፎቅ አይደለም። የትግራይ ህዝብ ወርቅ ነው፣ ምን ጥያቄ የለውም። አባ እንዳሉት የትግራይ ህዝብ ወርቅ ነው የሚል ሁሉ ጊዜ ይኑርልን፣ የትግራይ ህዝብ ክፉ የሚል ደግሞ ይጥፋልን። እና ጥሩ ትንቢት ጥሩ ቃል ስለሆነ ብዙ ችግር የለውም። ከመንገድም አይወዳደርም ጉዳዩ። ከመንገድ በላይ ናችሁ። ወርቅ መሆናችሁ ደግሞ ብዙ ጊዜ በሰዓት ተፈትናችሁ ያሳያችሁት ስለሆነ የሚጠላ ስም አይደለም። በእኛ በኩልም ያለውን በዛ ብናይ ባለፈው ኮንፈረንስ ሲካሄድ ብዙ የኦህዴድ ካድሬዎች ከኦሮሞ ህዝብ የተውጣጡ ሰዎች መጥተው ነበር እዚህ እና ካያችሁ በኋላ በጣም ለህወሓት ወቀሱ። ምን አይነት ድርጅት ነው ይሄ? እዚህ ዝም ብሎ አንበሳ እየመሰለ እዛ ህዝቡ ችግር ላይ ነው ያለው ብሎ በጣም ወቀሱ። እኔ አሁንም ያለኝ ምክር የትግራይ ህዝብ ከአማራ ህዝብ፣ የትግራይ ህዝብ ከኦሮሞ ህዝብ መገናኘት ሲጀምር፣ መነጋገር ሲጀምር እኛ መስራት የማንችለውን አንቃችሁ መያዝ ትጀምራላችሁ። ህዝቡ ይተዛዘናል፣ ኑሮ ያውቃል፣ የገበሬ ህይወት ያውቃል። Uummanni Tigraay warqeedha. Warqummaan keessan kan madaalamu asfaaltiin miti, gamoodhaanis miti. Uummanni Tigraay dhugaattuu warqeedha. Ababbaan achi akkuma jedhan kun gaaffii hin qabu. Uummanni Tigraay warqiin nuuf haa jiraatu akkuma jedhan dhibamaanis nu abadu. Kaadireen Dhaadiyoo fi qaamoleen hawaasaa dhiyeenya kana konferensii qopheessitan irratti argamanii jiru. Yeroo deebi'an addi bilisa baasaa uummata Tigraay asitti leenca fakkaata. Garuu hojii manaa hedduu naannoo isaattiin hojjenne qaba jedhanii qeeqan. Gorsi koo uummanni Tigraay Amaaraa Oromoo waliin mari'achuu yeroo jalqabu utanii nu qabdanii waan nuti hojjechuu hin dandeenye nu hojjechiiftu. Uummanni waliif ni na'a. Qonnaan bulaan jireenya qonnaan bulaa beekam. Hiyyeessis akkasuma. Isa kan dagataa jiru garuu nudha. Addawayin kana qoratee jiram. ጎንደር የተወሰኑ ምሁራን እና ሰዎች አግኝቼ ነበር ለማነጋገር እና የጎንደር ሰዎች ያሉት እኛ የትግራይ ህዝብና ሌላውን በዚህ አካባቢ ያለውን የአማራ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ለማገናኘት ድልድይ ሆነን ያገለገልን ህዝቦች ነን። ጎንደር ከትግራይ ከተጣላ ጎጃም ወለጋ ቤት በኩል ነው የሚተዋወቀው። እኛ እኮ የተጋባን ነን። እኛ እኮ አብረን የኖርነን ትግረኛና አማርኛ ቀላቅለን የምንናገርነን። ግማሽ አካላችንን ልንጠላ አንችልም፣ አልጠላንም አሉኝ። አሁንም የማምነው እኔ ጎንደር ግማሽ አካሉ የእናንተ አካል ነው። ጎንደር አካባቢ ያለው ችግር በጀመራችሁት መንገድ ብቻ የሚፈታ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። Gondar itti hayyootaaf namoota muraasa argadhee haasofsiisee ture. Nuti warra uummata Tigraay, Amaaraa fi Oromoo wal quunnamsiisuuf riqicha taanee hojjennedha jedhan. Gondar Tigraay waliin yoo wal lole Goojjamiif Wallaggaan akkamitti wal argu? Nuti warra waliin jiraatee walirraa fuudhedha. Afaan Tigriiffaaf Amaariffaa wal keessa makee nama dubbatudha nuyi. Akkamiin qaama keenya walakkaa jibbina? Gondar qaama keessan rakkoo karaa nagaan hiikuu jalqabdan akka itti fuftan sinii mirkaneessuun barbaadam. በጣም ተዳፈርክ ካላላችሁኝ በስተቀር ለትግራይ አባቶችና እናቶች መልእክት አለኝ። መልእክቴ እኔ ለሻዕቢያ ወረራ ስመጣ የትግራይ እናቶች እንደ ልጃቸው አቅፈው ቡና ከሰጡኝ በኋላ ቀምሼ
ጦምቡን ካላልኩ ነውፍ ኮልቻ ጀቻ ማንጉዶታፍ አወን ትግራይፍ ዳምሰን ቀባም የሮ ወራነ ሻቢያቲ ዶፍ አዶሊን ትግራይ አከልሞት ነቀበተኒ ቡነና ደንፊሰኒ ዮኒትን ቆፍኔ ረዴቢያኒ ዳዳቡም ጃላላ አዳን አዳ አፋኒፍ ሴናሳኒ ነበርሲሰን ኡልፍኒ ኬሰን እስኒፍ ጃላላ ኬሰን ቆፈዳ ሎላፊ ኦሎላን ራፈሙን በርባችሱም አከከሌሳ ጃላላ ዮከኒተን ለሚለ ኢትዮጵያ ሚቲ ኤኝምቱ እስኒፍ ቦጃማም wanti hundi siyaasaaf addawaayin ta'uu hin danda'u. Itoophiyaan addawaayin olidha. Itoophiyaan siyaasaa olidha. Amantaa fi aadaa guddaa qabna. Dhimmi keenya siyaasa qofaan safaramuu hin qabu. እሱ ሲሆን ወላ ክፉ የነበረን ከመጣ በኋላ አዝኖ ተሳስቻለሁ ብሎ ሰው ስለሆነ ተምሮ ይመለሳል። ሁሉ ነገር ደጋግሜ እንደማነሳው ፖለቲካ መሆን አይችልም። ሁሉ ነገር ኢህአዴግ መሆን አይችልም። ኢትዮጵያ ከኢህአዴግ በላይ ነው። ኢትዮጵያ ከፖለቲካ በላይ ነው። ትላልቅ ሃይማኖት አለን፣ ትላልቅ ባህል አለን። ሁሉ ነገር በአንድ ፖለቲካ መለኪያ ሊታይ አይችልም። እኛ የምንፈልገው ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ዲሞክራሲ ለኢትዮጵያ፣ ልማት ለኢትዮጵያ ነው። ሌላ አጀንዳ ኢህአዴግ የለውም። እኩል እንሁን፣ በዲሞክራሲ በሰላም አብረን እንኖር ነው ኢህአዴግ ዓላማ። ይሄ ዓላማው ኢህአዴግ እያወራ መተግበር የማይችል ከሆነ ሌላ ስልጣን ይፈልጋል የሚባል ኃይል ከሆነ ቦታ ቢኖር ሰላም ዲሞክራሲና ልማት ከያዘ ለህዝቡ ከታመነ የኛ ስልጣን ምንጭ እኮ ህዝብ ነው፣ ቀምቶ ይሰጠዋል ማለት ነው። ስልጣን መፈለግ ማለት ማጋጨት ማለት አይደለም። ምክንያቱም ዳኛው ህዝብ ነው። ህዝብ ደግሞ የሚያጋጨው አይፈልግም። አዲ ዲሞክራታዋ ወራክሶ መቱ ኢትዮጵያ ካን በርባድ ነጋፍ የሚሶማፍ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ካዮ ከነውሶ ዱበቱ አደዋይ ዮጂ ትንጂጅረተ ሁምኒ ብራዮ ታይታ በርባዱ ጅራት ዳንዲ ነጋ ዲሞክራሲ ሚሶማ ቀበቴ ዮዱፍ መታፍ ዮ አመነም አባን አንጎ መተዋንተ ፉዴት ትከኑ ደንዳው መን ታታ በርባቹ ጀቹን ወልቲ ቡሱ ጀቹን ባሙርቲ ኡመታም ኡመንሞ አባ ወልቲ ሰቡሱን በርባዱ ኢትዮጵያን ቡልቾን ካን ደንዳም ነጋፍ ዲሞክራሲ ቆፋን አከተ ምርከኔሱን በርባዳም ከመንገድ ጋር የተያያዘው እንደ ቅድሙ አልመልሰውም። ግን መልሴ ከጣቢያ የፌደራል መንግስት ጉዳይ አይደለም። እንዳትጠብቁ እሱ ብዬ የፌደራል መንግስት ትግራይን ከአማራ፣ ትግራይን ከኤርትራ፣ ትግራይን ከሱዳን፣ ትግራይን ከኦሮሚያ ማገናኘት ነው። በትግራይ ውስጥ ያለው መገናኘት ዳንዲ ወልቀበቴ ካምቡፈተ ኬሳ ሞቱማ ፌደራላ ላለቱ ሞቱማን ፌደራላ ትግራይ አማራ ወሊን፣ ትግራይ ኤሪትሪያ ወሊን፣ ትግራይ ሱዳን ወሊን፣ ትግራይ ኦሮሚያ ወሊን ወልቁነምሲሱ መሌ ካንኬሶ አባ ቀባ አሱመ ሲምብረ ጅራ ዲሚ ቱሪዝሚ ኢትዮጵያፍ በርባችሳዳ ኡንዳውል ቱሪዝሚፍ ነገኝ ሙርቴሳዳ ቱሪስቲን ቢሻን ፍደቴ ዱፉ ደንዳ ገሩ ነገኛ ፍደቴ ዱፉ ደንደው ነጋ ምርከኔሱም በርባችሳዳ nuti waan qabnu tuuristootaaf beeksisuu caalaa dhiphinaaf gidiraatti haasa'uullam kana keessaa baanee of beeksisuu qabna. Yuunivarsiitii Paan Afrikaa irratti Afrikaanonni hedduun nu deeggaru. Adeemsa isaa irratti rakkoo yoo jiraate ni furra. በአጠቃላይ ከልማት ጋር ተያይዞ የተነሱ የውሃ፣ የመንገድ፣ የጤና ጉዳይ በክልል የሚፈታውን የክልል መንግስት እያየ በፌደራል የሚፈታውን በጂቲፒ ገምግመን የትኛውን ማድረግ እንደምንችል ከለየን በኋላ አቅም በፈቀደ ሁሉ የምንሰራ ሆኖ አሁን ቀዳሚ ስራችን ግን ህዝባችን ሰላም እንዲሆን ወደ ነበረበት ወደ ቀድሞ ሀገር መውደድ መዋደድ መንፈስ እንዲመለስ ብቻው ቡና ፍልቶ የሚጠጣ ሳይሆን ጎረቤት እየጠራ የሚያካፍል ህዝብ ባህል እንዲመለስ ቅድሚያ ሰጥተን እንሰራለን። ላረጋግጥላችሁ የምፈልገው ጉዳይ የትግራይን ህዝብ እንደራሱ ህዝብ የሚያይ የወላይታ፣ የሲዳማ፣ የጉራጌ፣ የጋምቤላ፣ የቤኒሻንጉል ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። እናንተም ሄዳችሁ እዩ፣ እነሱም መጥተው ያያችኋል። ዋናው ችግር ግን የሚያስፈራኝ ህዝብና ህዝብ ሲተዋወቅ እኛ መሃል ላይ መከራችን እንዳናይ ነው፣ ማጭበርበር ስለማንችል።
hojii keenya misoomaa irraa jalaan hojjenna dhimmi ijoon nageenya bakkatti deebisuudha jaalalli deebisuu qabna buna waliin dhuguu wal kabajuu uummata Tigraay akka uummata isaatti kan ilaalu Walaayittaa Guraagee Beenishaangul Gumuuztu jira isinis dhaqxanii ilaaluu ni qabdu isaanis dhufanii isin ilaaluu qabu rakkoon garuu gaafa uummanni keenya walii galu nuti akka gidduutti rakkanne rakkoo hamaan kakannee waadaa gallee annarraa bilisa taanee hojjechuu dadhabuudha tokko saamee tokko iyyoomee ኢትዮጵያ keessatti waliin jiraachuun hin danda'amu ከዲያስፖራ ጋር ተያይዞ የተነሳው ዲያስፖራ ጋር በተደጋጋሚ ለመወያየት እድል አግኝቻለሁ ከዚህ በፊት እውነት የምነግራችሁ 99% ዲያስፖራ በጣም ሀገሩን የሚወድና የሚቆረቆር ነው ትልቁ ችግር የዲያስፖራ የኢንፎርሜሽን ምንጭ ፌስቡክ ነው ሶሻል ሚዲያ ነው ከዛ ይሰማና እውነት ያለቀን መስሎት የተባላን መስሎት በዛ ስቃይ ውስጥ ባገኘው አጋጣሚ ሰላም ማውረድ ሳይሆን ነዳጅ መጨመር ይሆናል ስራው diaspora waliin mari'achuuf carraa argadheera diasporaan harki 99 biyya isaa jaallatam rakkoo guddaan maddi odeeffannoo isaa feesbuukiidha odeeffannoo argateen waan dhumnetti fakkaatee innis ibidda irratti beenzina dabala ammaan booda cimnee waliin hojjenna isinis na cina dhaabbadha anis waadaan gale hojiirra oolchuuf nan hojjedha አለመሆኑን ሲያውቁ ብዙዎቹ ሳያውቁ የሚደናገሩት ከህዝብ ጋር ይሆናሉ የሚል እምነት አለኝ መፍትሄው ምንድነው መታችሁ እዩ ነው መታችሁ ህዝባችሁ ያለበትን እዩ ህዝብ ነው የትግራይ ይሁን የአማራ ይሁን ለውጥ የለውም የደላው ህዝብ በዚህም የለም በዚያም የለም ሁለቱም ችግርተኛ ህዝቦች ናቸው ሁለቱም ውሃ ጠማን እያሉ ያሉ ህዝቦች ናቸው ይሄን ማገዝ ነው የሚያስፈልገው እንጂ ይሄን ማጣላት ተገቢ አይደለም ከአማራ ክልል ጋር ከኦሮሚያ ጋር የጀመራችሁትን ነገር አጠናክረን እንቀጥላለን ሰላማችን ይረጋገጣል ሰላም ሲረጋገጥ ልማት ይፋጠናል ልማት ሲፋጠን ደግሞ አሁን ያለው ትናንሽ ጥያቄ እየጠፋ ትላልቅ አጀንዳ የምናነሳበት ጊዜ ይመጣል እኔም ባለኝ አቅም ሁሉ ከእናንተ ጋር ሆኜ ለመስራት ቃል እንደገባው ፓርላማ አሁንም ማረጋው እሱን ነው እናንተም ከመንግስት ጎን በመሆን ከኔም ጎን በመሆን በማገዝ ሽማግሌዎች በመጸለይ ወጣቶች በመስራት ተባብረን ኢትዮጵያን መቀየር አለብን ምትቀየር ሀገር ነው ያለችን ከተባበርን ትቀየራለች በዚሁ መንፈስ አብረን እንስራ ለማለት እወዳለሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ sochiin nageenya biyyattii mirkaneessuuf tokkummaa biyyaa cimsuudhaaf ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed eegalanii jiran biyya guutuutti abdii cimaa horee jira galma gahiinsa hojii ministeera muummee haarawaa Dr. Abiy Ahmediif lammiileen hundumtuu tumsuun dirqama lammummaa isaa gumaachuu qaba jecha kanarraaf qindeeffannaa